नजम सेठी की वापसी का फैसला सियासी है या कौमी टीम की हालिया नाक़िस कारकर्दगी का नतीजा। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर रमीज राजा की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से बरतरफी। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर वाइट वॉश और डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे में एक बार फिर तब्दीलियों की बाज़गश्त के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट एक मर्तबा फिर नाजुक दौर से गुजर रही है। आम तौर पर तो नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजरने का जुमला पाकिस्तान की सियासी व माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से हर चंद बरसों के बाद सुनने को मिलता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए यहाँ भी हर चंद साल बाद गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होती है। सना 2010 के बाद से जहां पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ हुकूमतें रह चुकी हैं, वहीं पीसीबी में 7 मुख्तलिफ चेयरमैन तैनात हो चुके हैं और गुज़िश्ता दहाई के वस्त में बोर्ड पेचीदा कानूनी कशमकश में भी मुब्तला रहा। इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है और पाकिस्तान की अवाम टीम की सिलेक्शन से लेकर मैदान में खिलाड़ियों की कारकर्दगी तक तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखती है और टीम की शिकस्त की सूरत में खिलाड़ियों पर तनकीद के साथ साथ तोपों का रुख मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड की तरफ भी किया जाता है। रवां बरस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से होम ग्राउंड पर शिकस्त के बाद भी चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को पिचेस के हवाले से मुतनाज़ा बयानात पर तनकीद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को अगले बरस मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन इन शिकस्तों के बाइस अब ऐसा होना बज़ाहिर मुश्किल है। यहाँ ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि पाकिस्तान की टी20 टीम ने इस एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। पाकिस्तान जूनियर लीग का कामयाब इनेकाद हुआ है और मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड की टीम दौरा कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बरतरफी के बाद उनकी जगह नजम सेठी की सरबराही में 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का क़याम किया एक सियासी फैसला है। इसमें पाकिस्तान की हालिया सीरीज में नाक़िस कारकर्दगी का भी अमल दखल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक सियासी पोस्ट। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोजीशन एक सियासी पोस्ट है, जहां अमूमन ऐसे शख्स को तरजीह दी जाती है जिसकी तो क्रिकेट से वाबस्तगी रही हो, इसका मैनेजमेंट का तजुर्बा हो। हर सियासी जमात इक़्तिदार में आने के बाद से इस पोजीशन के लिए अपनी पसंद के शख्स का इंतखाब करती है और माजी में फ़ौजी माशल्लाह के दौरान फ़ौज की जानिब से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान को इस पोजीशन पर तैनात किया जाता रहा है। इस पोस्ट के सियासी होने की सबसे बड़ी वजह दरअसल आइन में पीसीबी के पैटर्न उन चीफ की पोजीशन पर तैनाती का इख्तियार मुल्क के वज़ीर आज़म के पास होना है। इस बारे में बीबीसी से बात करते हुए स्पोर्ट्स सहाफ़ी उमर फारूक कार्लसन ने कहा कि पीसीबी चेयरमैन की पोजीशन तब तक सियासी रहेगी जब तक पैटर्न सियासी जमात का सरबराह होगा। इसमें तब्दीली लाने के लिए आपको आइन में तब्दीली करने पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल के आगाज़ में जब पाकिस्तान तहरीकन इंसाफ हुकूमत को तहरीकन अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही में पीडीएम इत्तेहाद बरसन इक़्तिदार आया था, तो तब से ही चामगोइयाँ की जा रही थीं कि रमीज राजा को जल्द चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया जाएगा। अमूमन नई हुकूमत आने के बाद चेयरमैन पीसीबी खुद ही इस्तीफ़ा दे देते हैं, ताहम रमीज राजा नई हुकूमत आने के बाद भी तकरीबन 8 माह तक ओहदे पर मौजूद रहे। इस बारे में बात करते हुए अखबार दी न्यूज़ के साथ मुंसलिक स्पोर्ट्स सहाफ़ी अब्दुल मुहीशा ने दावा किया कि रमीज राजा को ऐसे ताकतवर अफराद की हिमायत हासिल थी जिनके बाइस वो इस दौर हुकूमत के दौरान भी काम जारी रखे हुए थे। इन ताकतवर अफराद के रिटायर होने के बाद से ये बात की जा रही थी कि रमीज राजा किसी भी वक्त हटाए जा सकते हैं, और फिर वही हुआ। इस बारे में उमर फारूक कार्लसन का कहना है कि पाकिस्तान की रमीज के आने के बाद वाइट बॉल में बेहतर कारकर्दगी रही,
جس نے رمیز کو مدد ضرور کی کیونکہ انگلینڈ کے خلاف حالیہ سیریز میں ایک شکست کے بعد اس گروپ کو موقع مل گیا جو اس حکومت کے آنے کے بعد سے کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان کرکٹ اور اگلے سال کی ممکنہ غیر یقینی۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی اور معاشی اعتبار سے غیر یقینی کا دور ہے۔ الیکشن اگلے سال کب منعقد ہوں گے اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے وقت نجم سیٹھی کی پی سی بی میں واپسی کچھ افراد کے لیے حیرت کی بات بھی ہے۔ صحافی عبد المحی شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ملک میں محکموں کی سطح پر کھیلوں کی بحالی چاہتے تھے جو عمران خان کے دور میں ختم کر دی گئی تھی، اور یہ کام پی سی بی کے نئے آئین کے تحت ممکن نہیں تھا۔ اس لیے 2014 کا آئین بحال کیا گیا ہے اور 14 ممبر عارضی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی سطح پر کھیلوں میں کرکٹ کے علاوہ سکواش، بیڈمنٹن، ہاکی اور ایتھلیٹکس شامل ہیں، اور ان کا سنہ 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس سے قبل ڈومیسٹک کرکٹ میں ہائیبرڈ ماڈل تھا جس میں ڈپارٹمنٹ اور ریجن کرکٹ دونوں تھے، اور اس سے کھلاڑیوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اس سے ڈومیسٹک کی سطح پر کھیلوں کی کوالٹی بہتر کرنے میں مدد ملے گی، اور اب کیونکہ کم کھلاڑی پول کا حصہ ہوں گے تو ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تاہم عمر فاروق کالسن کے مطابق اس نئے نظام کے باعث کھلاڑیوں کا پول وسیع ہوا کرتا تھا، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے، نوجوانوں کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ بننے کے لیے زیادہ مواقع ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس نظام میں واپس جا کر دوبارہ ریجنز کو بحال کرنا اور ڈپارٹمنٹ سے دوبارہ ٹیموں کی بحال کا کہنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ شاید حکومت کے کہنے پر ایسا کر تو لیں گے، لیکن یہ کھلاڑیوں کے لیے زیادہ منافع بخش نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ عمر کے مطابق پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جب پہلے روزگار کے مواقع پیدا کرنا مشکل ہے، ایسے میں کسی ڈپارٹمنٹ سے ایک کھلاڑی پر سالانہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی امید لگانا غلط ہوگا۔ سوئی ناردرن اواپڈا جیسے بہتر ادارے تو شاید ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کیا پی آئی اے سے اور دیگر اداروں سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ تاہم نجم سیٹھی اور ان کی کرکٹ کمیٹی کو اگلے چند ماہ کے دوران کچھ وقت اس لیے بھی مل جائے گا کیونکہ پاکستان ٹیم آئندہ سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ہوم گراؤنڈز پر زیادہ ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلے گی۔ یہ ضرور ہے کہ پی ایس ایل کی بنیاد رکھنے کا کریڈٹ نجم سیٹھی اور ان کی ٹیم کو دیا جاتا ہے، اور اب جب وہ واپس آئے ہیں تو فرنچائز کے ساتھ پی ایس ایل کے بزنس ماڈل پر بھی دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ عمر فاروق کالسن نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سیٹھی صاحب نے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد تسلیم کیا تھا کہ اس بزنس ماڈل میں کچھ مسائل تھے اور فرنچائز مالکان سے بات کی جا سکتی تھی۔